The Howrah ferry boat sees a large number of passengers daily. While pre-pandemic numbers reached 1.6 lakh, the current average is significantly higher, with the Millennium Post reporting between 50,000 to 60,000 passengers on the Howrah Millennium Park route alone. This increase is likely due to the resumption of local trains and the popularity of the ferry route for commuting between Kolkata and Howrah. Additionally, the Hindu reported that close to 2 lakh people cross the river on weekdays and about 1 lakh on long working day. হাওড়া সেতু, যা রবীন্দ্র সেতু নামেও পরিচিত, প্রতিদিন আনুমানিক 1 লাখ যানবাহন এবং 1,50,000-এরও বেশি পথচারী এটি অতিক্রম করে। এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম ক্যান্টিলিভার সেতুতে পরিণত করে। भारत के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा यात्री आते जाते हैं। इसमें लंबी दूरी और उपनगरीय दोनों तरह के यात्री शामिल हैं। स्टेशन पर प्रतिदिन 500 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, जिनमें 250 जोड़ी लोकल ट्रेनें और 252 लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं। The Howrah ferry boat sees a large number of passengers daily. While pre-pandemic numbers reached 1.6 lakh, the current average is significantly higher, with the Millennium Post reporting between 50,000 to 60,000 passengers on the Howrah Millennium Park route alone. This increase is likely due to the resumption of local trains and the popularity of the ferry route for commuting between Kolkata and Howrah. Additionally, the Hindu reported that close to 2 lakh people cross the river on weekdays and about 1 lakh on long working day. হাওড়া সেতু, যা রবীন্দ্র সেতু নামেও পরিচিত, প্রতিদিন আনুমানিক 1 লাখ যানবাহন এবং 1,50,000-এরও বেশি পথচারী এটি অতিক্রম করে। এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম ক্যান্টিলিভার সেতুতে পরিণত করে। भारत के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा यात्री आते जाते हैं। इसमें लंबी दूरी और उपनगरीय दोनों तरह के यात्री शामिल हैं। स्टेशन पर प्रतिदिन 500 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, जिनमें 250 जोड़ी लोकल ट्रेनें और 252 लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं। The Howrah ferry boat sees a large number of passengers daily. While pre-pandemic numbers reached 1.6 lakh, the current average is significantly higher, with the Millennium Post reporting between 50,000 to 60,000 passengers on the Howrah Millennium Park route alone. This increase is likely due to the resumption of local trains and the popularity of the ferry route for commuting between Kolkata and Howrah. Additionally, the Hindu reported that close to 2 lakh people cross the river on weekdays and about 1 lakh on long working day. হাওড়া সেতু, যা রবীন্দ্র সেতু নামেও পরিচিত, প্রতিদিন আনুমানিক 1 লাখ যানবাহন এবং 1,50,000-এরও বেশি পথচারী এটি অতিক্রম করে। এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম ক্যান্টিলিভার সেতুতে পরিণত করে। भारत के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा यात्री आते जाते हैं। इसमें लंबी दूरी और उपनगरीय दोनों तरह के यात्री शामिल हैं। स्टेशन पर